I'm here in a Bukidnon and my kasama is Cherby and Gigi. Its day is Kabuyay! Init na kaayo. Wala mo ko isapa-sapa. My gosh. Magsasaka kami dito. Come here, guys. Let's go. Ang init, guys. My gosh. Super. Ha! Sayang, wala dito si Kenneth. Ano yung kayo? Way to heaven, ani. Let's go. Ay, okay. Aha. Asa to COVID-19? May ana maligo eh. Super nice here. Very scary. Oh my god, ang layo pa. My gosh. Super init na. Parang ako mahihilo. Dali ka, dali. My gosh, ang layo na guys. My gosh. I'm here na. Oh my god. Wala, may bayabasan. Oh my gosh. Uy, asa? Uy, patay. Kuha. Ang dami guys. Mas scared ako. Kuha ba? Ari, MGO. Pasag nasa na sige. No. Ari, MG. Wait, sa Ari, MGO. Binagan kayo. Narong, gunita sa basig hilaw. Gunita, paaka. So, kuha na lang. Sige, kuha na lang eh. No, ang dami. Napadisipika. Territora. Oh my gosh. Wait, so, did you hear that? What? Si Whisper, no? Ay, Whisper, ba? Tawag sa kita. Spiner, ay, Spinner. sniper. Ay, sniper, no? Sniper, no? Sniper. Sniper. Asa pa? Uy, asa naman ito dito? Sunod lang dito. Ato, like music. Okay. Hello, guys. Dirita kay hangin. Cute kayo. Pizza kay nice. Sorry, naputol. My gosh. Turubi. Kasi ang damo talaga. Turubi. Nagpalisod lang kami sa aming kinabuhi. Ako. Wala, nalagay mga bato duri. Okay.